Hi guys. Hello guys. Nami Minecraft. Hello guys. Napako Steve Bryce. Napok ako man ni guys. Di man ako man ni guys. Ay ako man guys. Ako Ay, man ah. guys. Joke ra mo sa kong sa kong friends. Pero ako naman sa mga Ako kay si Amber. Ako naman si James now. Ako naman si Miguel. Yes. Ito. So, mag-roleplay tayo. Kasi- Maglaro tayo ng laban. Sige. La ba? Like mo kung gusto mo Kani. yung Ay, di- Minecraft Steve Because kasi kung mag-like mo, subscribe the video, ibigay mo sa akin. Okay, if you share, hatawon kitag prize o kaning duha. If you subscribe, kumuha na ning kaning tanan. Pero Yeah. If you believe in God, please subscribe. Please share. yes. Let's go. Ako si I am Birdie. I am B. Then I am sheep. Then I I am am- Agrimes. I am cowboy. I'm the Steve. And I am Fry. I'm Steve. I'm the hello brown. This is the kuan. This is kani kay si Birdie. Awa guys. Kuan. Lama. Oops. As is Steve. And the Laro na tayo. Steve. And the Nagana naman subscriber ni Jon Snow. hello. Happy na ka Jon Snow. And ang pangalan ng channel, Marlon Monsilier. Ikuan na sa kong video.